अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अच्छा लगे बुरा लगे के साथ मैं हूं मारिया जुल्फिकार खान। मैं हूं इम्तियाज आलम और मैं हूं अयाज खान। व्यूज, आज मुंबई के प्रेस क्लब में शिवसेना का पाकिस्तान की मकबूल म्यूजिक बैंड मिकाल हसन ग्रुप पर धावा। इस्लामाबाद में अमन कमेटी के दरमियान घमसान की जंग का आगाज। तालिबान का 3 रुकनी कमेटी पर एतमाद। दिफाई पाकिस्तान काउंसिल को तालिबान के लिए मैदान में उतरना पड़ा। वजीर आजम ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जाकर कायदे आजम की जमहूरी विजन का उठाया झंडा। चीफ जस्टिस जिलानी ने की पते की बात। और गिलगित में एक और कुदरती आफत आने को है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 04235847502 पर। आपकी कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। गुफ्तगू को बाकायदा आगाज करते हैं। इम्तियाज साहब, आज मौलाना समीउल हक साहब काफी सीख पा हुए हुकूमती कमेटी के हवाले से, क्या कहेंगे? उनका रद्द अमल जो है वो जायज था? उनको इतना गुस्सा करना चाहिए था? मेरा ख्याल है मौलाना को टेलीविजन पे आकर बहुत खेल खेलना आता है। और हमारे इरफान सिद्दीकी साहब जो कि बहुत खुद मीडिया के आदमी हैं, मेरा ख्याल है वो मौलाना की जो अदाकारी है और मौलाना की परफॉर्मेंस टेलीविजन में मुकाबला नहीं कर सकते। ये कमेटियों की जंग में लगता ये है कि ये मीडिया वॉर हो रही है। कौन बताए कि वो अमन के लिए कितना आगे जाना चाहता है और कौन बताए कि अमन को कौन तबाह बर्बाद करना चाहता है। आज तो जनाब फ्रंट फुट पे खेले। नहीं, मीडिया से आपकी क्या मुराद है कि मीडिया पे वॉर हो रही है? क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? देखिए, ये बातें दुनिया भर में बड़े सीगा राज में होती हैं, कॉन्फिडेंशियल तरीके से होती हैं। आपको पीएनए की तहरीक और भुट्टो साहब की मुज़ाकरात याद है? सियासतदान बोलते ही नहीं थे कि बातचीत जारी है। इम्तियाज साहब दौर बदल गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो उन्होंने आज पोतड़े खोल दिए हैं पिछली बातचीत के कि मियां नवाज शरीफ ने मुझे कहा, मैंने ये किया, मैंने ये किया। देखिए मेरी बात सुने। तय कर दिया साहब ये मियां नवाज शरीफ बात करते हैं और पीछे हट जाते हैं। उन पे आज वो कहते हैं कि अमेरिका ने पसपा होने पर मजबूर कर दिया। अब इजहार राय पे पाबंदी लगाना चाह रहे हैं, वो आजादी इजहार किया उन्होंने। और देखिए, मौलाना समीउल हक ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी पूरी कौम को इन मुज़ाकरात का इंतजार है। जब पूरी कौम को देखें, टेलीविजन में बात, जब पूरी कौम को इंतजार है तो पूरी कौम को पता होना चाहिए, हर दिन, हर घंटे, हर लम्हे पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। देखिए, इससे बड़ा नुस्खा मुज़ाकरात को शुरू होने से पहले सैबोटाज करने का इससे बेहतरीन नुस्खा नहीं है। और ये हजरात जो हैं, जो दोनों कमेटियों के टेलीविजन पे बैठे हैं और बातें किए जा रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, जवाब गजल आ रहा है, इससे मुज़ाकरात सैबोटाज होंगे। शुरू होने से पहले ही अब देख रहे हैं गड़बड़ हो गई। आज दोनों कमेटी के दरमियान वो जंग हुई है कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मीडिया पे आने से पहले हो गई। अयाज साहब, लेकिन जो मौलाना ने अपनी जो वैल्यू बढ़ाने वाली बात की है, और बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला जो मौलाना ने कहा कि मेरा आना इस कमेटी में जो है या मेरे से जो है वो राब्ता करना, मैं एक इनाम हूं इस कमेटी के लिए। उसमें मैं चाहूंगी आप जरा बात करें। अल्लाह आपको ऐसा ईमान हर रोज मुबारक करे। देखें, आपको मुबारक। मौलाना की परफॉर्मेंस बड़ी इतनी जबरदस्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक एक चीज, और बार बार वो कहते रहे कि हम यहाँ बैठे। हाँ। उन्होंने ये भी कहा मारिया, उन्होंने कहा कि हर मस्जिद हमारा दफ्तर है। तो इम्तियाज साहब, ये किसी मस्जिद में चले जाते हैं, जमात इस्लामी के दफ्तर में नहीं जाना था। इस मुल्क में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की वजह यह है कि मस्जिदें अल्लाह का घर नहीं रही। मौलवी कहता है मेरी मस्जिद है, फला फिरके की मस्जिद है, दूसरा बंदा इसमें आ नहीं सकता। कभी मस्जिद सबका घर था। यहां तक कि हजरत ने इजाजत दी मस्जिद नबवी में ईसाइयों की इबादत करने की। और हजरत उमर ने जाके वहां पे चर्च में तल अवीव में जाकर उसके चर्च में गए नहीं, बाहर नमाज पढ़ी कि कहीं मुसलमान दावा ना करते। यहां तो अल्लाह का घर है ही नहीं। यहाँ देवबंदी घर है, बरेलवी घर है, हकचार का घर है, फला का घर है, फला का घर है, अल्लाह का घर नहीं है। जो मौलाना कह रहे हैं कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है हुकूमती क्वार्टर्स में और हुकूमत को समझ नहीं आ रही, मियां साहब पे भी काफी उन्होंने जो है तनकीद की। देखिए, मियां साहब ने एक बात बड़ी पते की कही है कि इसमें तालिबान अपना एक नुमाइंदा बिठाए। क्योंकि यहाँ तो वजीर आजम का एक बशीर बैठा हुआ है कौमी अमूर। अब वो कहें कल को बातचीत कर लें, वो कहें जी हमारी तो बात ही नहीं हुई, हम तो ये बात मानते ही नहीं। फिर मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि जिस तरह कमेटियां कंडक्ट कर रही हैं, जब सरकारी कमेटी बनी अमन की, हुकूमत की बनाई हुई, आपको याद है कि एम्बेसडर साहब जो है महसूद साहब, रुस्तम शाह उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि तालिबान को रिहा करना पड़ेगा, उन्होंने कहा कि फौजें निकालनी पड़ेगी, उन्होंने कहा कि वहां पे कोई और इंतजाम करना पड़ेगा। आप कमेटी में आए नहीं, आपने वो बातें करनी शुरू कर दी जो तालिबान के मुतालबात है। यही वजह है लोग क्या कह रहे हैं कि तालिबान से बात कर रहे हैं। हाँ, ये बात कही जा रही है। आज तो जो एतराज किया गया, जो वजाहत मांगी गई, वो इस बात की मांगी गई कि 2
उनके मेन मेंबर्स निकल गए, मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान उसमें से नहीं निकल गए। लेकिन उनके तालिबान के लीडर उनको शाहिदुल्लाह शाहिद का पैगाम आ गया कि ये तीनों हमारे नुमाइंदे हैं। वो उसके बाद आया, वो इम्तियाज साहब उसके बाद आया, ये उससे पहले की डेवलपमेंट है। शाहिदुल्लाह शाहिद साहब का उसके बाद बयान आया कि ये 3 रुकनी कमेटी है, और कल जो 2 नाम और गर्दिश कर रहे थे वो भी उन्होंने कहा कि नहीं है। अय्याज साहब आपको मुबारक हो, मीडिया के मजे होने वाले हैं। आप देखेंगे कि किस तरह हमारे मौलाना समीउल्लाह बार बार उठेंगे और कमेटी में हमलावर होंगे और कमेटी बेचारी दबकेगी। तो कमेटी क्यों नहीं आगे से कोई जवाब दे रही? कमेटी भी चुप है इस बारे में। अब आप चाहती हैं कमेटी बोले ताकि आप जिन्होंने समीउल्लाह कहा तो मुझे वो याद आ गई, समीउल्लाह जब वो आप कमेटियों की राइट आउट होते थे ना हॉकी प्लेयर हमारे। देखिए आज नहीं तो कल मिल लेंगे। अब यही हमारे मुल्क में जो बड़े लोग हैं ताकत वाले, उन्हें बिठाना होगा तो बैठ नहीं, कोई सिलसिला जनमानी तो हुआ है। लेकिन ये बताइए, ये दिफाए कौंसिल पाकिस्तान जो है कहां से टपक पड़ी है? मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान दिफा कौंसिल जो है वो मुज़ाकरात को हाईजैक करने जा रही है। और आपको पता है क्या इनका एजेंडा है? ये कैसे दिफाए पाकिस्तान कौंसिल क्या कहती है? अच्छा, दिफाए अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग करो, अमेरिका की जंग से ज्यादा हो जाओ और तमाम दुनिया के खिलाफ झंडा बुलंद कर लो और तालिबान की हिमायत करो और अफगानिस्तान में जहाज में शामिल हो जाओ, और ये कि क्या कुछ नहीं, और हिंदुस्तान इनका जो है ना ये क्रश इंडिया। देखें वैसे तो ये इनकी, अगर थोड़ी सी तारीख में जाऊं ना, थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं कि ये 2001 में को बनी थी पाकिस्तान अफगान दिफा काउंसिल, उसके बाद फिर आपने देखा मिली यकजहती काउंसिल, फिर MMA आ गई। लेकिन असल जो इनकी अब जो नजर आ रही है हमें सूरत, वो भी खैर उसमें शायद उस तरह से नहीं है। 26 नवंबर 2011 को आपको याद होगा सलाला चेक पोस्ट पे जब नेटो और अमरीकी तैयारों ने हमला किया था और हमारे 24 फौजी शहीद कर दिए थे, उसके फौरी बाद 40 के करीब सियासी और दीनी जमातों के उलमा उसमें और बाकी लीडर्स शरीक हुए, और फिर उन्होंने सबसे पहला मुतालबा ये किया था कि उस पे बंदिश की जाए नेटो सप्लाईज की। फिर एक और मुतालबा उसके बाद इनका आया था कि इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन करार ना दिया जाए, जो अब तक नहीं दे सके। तो हमारे साथ हम क्यों ना, हमारे साथ हैं मौलाना ताहिर अशरफी साहब, ये भी तो इनकी जमात भी दिफाए पाकिस्तान कौंसिल की रुकन। जी वो बताया गया कि लाइन पे हैं। मौलाना आप लाइन पे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। मौलाना ये दिफाए पाकिस्तान कौंसिल सऊदी अरब के इशारे पे बनी, किसी और के इशारे पे बनी, किसके इशारे पे बनी थी? नहीं, सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के मामलात में इम्तियाज साहब मुदाखलत नहीं करता। हमें मालूम है, हमें मत बताइए। आप ये बताइए कि ये किसके इशारे पे बनी, उनके इशारे पे नहीं बनी। तो देखिए बात ये है कि दिफाए पाकिस्तान कौंसिल में तकरीबन 40 जमातें कहा अभी एजाज खान साहब ने। आज वो दिफाए पाकिस्तान कौंसिल जो है मौलाना समीउल हक साहब, जमात उद दावा और अहले सुन्नत वल जमात के अलावा बाप बेटा पार्टी में तब्दील हो चुकी है। ये बाप बेटा पार्टी क्या मतलब? ये है, ये माशाल्लाह बड़े कायदीन है दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के, जिनमें बाप की भी पार्टी है वो अकेला फर्द है और बेटे की भी पार्टी है वो भी अकेला फर्द है। तो अब दिफाए पाकिस्तान आप नाराज होते, कोई लगता है कि मौलाना समीउल हक से नाराज हुए हुए हैं? आप अक्सर हमें उनके दाएं बाएं नजर आते थे, आज नजर नहीं आ रहे उनके साथ, आप नाराज हुए? मौलाना समीउल हक साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मेरा 30 साल से उनसे ताल्लुक है। लेकिन मौलाना समीउल हक साहब को भी कुछ एक जमात और एक जमात के लीडर ने इस तरह यरगमाल बना लिया कि दिफाए पाकिस्तान कौंसिल, अगर आप उसमें निकाल लें वीडियो तो आपको नजर आएगा कि वो एक यक नुकाती और यक जमाती एजेंडा लेके यरगमाल हो चुकी है। और वो जो 40 जमातें थी वो तो अगर आप तलाश करना चाहें तो मिलेगी भी नहीं आपको। ये बताइए कि ये जो दिफाए पाकिस्तान कौंसिल को पाकिस्तान में कुछ लोग फंड्स दे रहे थे बड़े, जिसके बाद ये जुलूस निकालते थे उन्हीं दोस्तों के इशारे पे जिनकी पाकिस्तान में काफी हुक्मरानी रही है। देखिए ये तो इम्तियाज साहब आप बाखबर हैं, आपको पता होगा। लेकिन बहरहाल मुझे ये समझ नहीं आई कि जब हमने बड़े नारे लगाए, हम सड़कें ब्लॉक कर देंगे, नेटो सप्लाई बहाल नहीं होने देंगे, जाने दे देंगे, खून बहा देंगे, दीवारों से दीवारें टकरा देंगे, और पार्लियामेंट के सामने जाके हमने कहा कि पार्लियामेंट की ईंट से ईंट बजा देंगे। जब नेटो सप्लाई बहाल हुई तो हमने तो आपस में भी 2 ईंटों को नहीं मारा, और फिर 6-7 माह दिफा कौंसिल आराम करती रही, थक बहुत गई थी। इम्तियाज साहब, हमें इस वक्त मौलाना से हम गुफ्तगू जो है वो जारी रखेंगे, लेकिन हमें लेनी है इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अच्छा लगे बुरा लगे। इम्तियाज साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि दिफाई पाकिस्तान काउंसिल की शमूलियत के बाद क्या आपको लग रहा है कि ये एक जो है महाज, ये जंगी महाज बनने जा रहा है, खतरनाक महाज जो है ये बनने जा रहा है? मेरा ख्याल है कि ये जो तालिबान ने मूव की थी, जैसे हमने कल की बात की थी कि उन्होंने एक बहुत वसी महाज बनाने की कोशिश की है, और ये जो दिफाई पाकिस्तान कौंसिल है, इसका एजेंडा हम पिछले सेशन में बयान कर चुके हैं कि वो उनका बहुत ही साम्राज्य दुश्मन, अमेरिका दुश्मन, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के खिलाफ, और पाकिस्तान तालिबान के साथ मिल जाए, और तालिबान भी यही कहते हैं, और ये मिलकर अब एक प्रेशर बिल्ड करेंगे। और एक अफसोसनाक जो बात है कि जो मियाँ साहब ने जो कमेटी बनाई है उसमें भी कोई अच्छा तवाज़ुन नहीं है। ऐसे लोग नहीं हैं जो तालिबान के साथ बहुत इख्तलाफ रखते हों और सख्त उन पर एक तनकीदी निगाह रखते हों। लेकिन बुझमी तौर पर मुझे नजर आ रहा है कि इस पर सारी प्रोपेगेंडा वॉरफेयर हो रही है, पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, कौन नफसियाती जंग जीतता है। मुझे हुकूमत इसमें अब इस पहले मरहले में, पहले राउंड में हुकूमत लूज करती नजर आ रही है। हुकूमत लूज करती नजर। और दूसरी बात, इस तरह बातचीत चली है तो दुनिया में बातचीत ऐसे नहीं होती कि बातचीत जो है नाकाम हो जाएगी। और मैं समझता हूं कि मैं वजीर आजम की इस ख्वाहिश से कि बातचीत हो रही है, बातचीत होगी और बातचीत जारी रहनी चाहिए, हम सबको सपोर्ट करना चाहिए कि इवन अगर जंग भी हो रही हो तब भी बातचीत होनी चाहिए। अच्छा अयाज साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तब क्या होगा, अगर खुदा न खास्ता मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर क्या होगा? हमारी इस वक्त हम मुज़ाकरात नाकाम होने की बात ना करें तो बेहतर है, हम यही बात करें कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। लेकिन आज जो हुआ है, आज जो हुआ है वो तो बड़ा अफसोसनाक है। नहीं, मुज़ाकरात अगर कामयाब होते हैं, देखें अभी ये प्राइम मिनिस्टर साहब भी बार बार ये कह चुके हैं कि अभी मुतालबात उनके भी आएंगे, हमारे भी आएंगे, फिर कहीं बैठ के जाके बात होगी। जब टेबल पे आप बैठ जाते हैं फिर गिव एंड टेक होता है। टेबल पे आ ही नहीं रहे, टेबल पे तो आएंगे ना, फिर गिव एंड टेक होगा, फिर आपको कुछ देना पड़ेगा, कुछ लेंगे आप। मुझे आप बताइए, मुज़ाकरात अगर कामयाब होंगे तो इस वक्त पाकिस्तान में झुकाव जो है मुज़ाकरात की इस कोशिश के बाद और दिफाई पाकिस्तान कौंसिल और मज़हबी जमातों के बीच में आने के बाद बहुत ज्यादा दाएं बाजू और इंतहा पसंदी की तरफ चला गया है, और बहुत ज्यादा पाकिस्तान में एक इंतहाई दाएं बाजू की सख्त गिर किस्म की जो सियासी मुहिम है उसके लिए फिजा बन रही है। देखिए बात, और अगर इस हालात में मुज़ाकरात होंगे और होने चाहिए तो मैं बताऊं आपको कि पाकिस्तान में जो आइन में जमहूरी और आइन में बुनियादी हकूक की और आइन में कसरत की और रवादारी की जो खमीर है आइन का, उसे खत्म करने की कोशिश की जाएगी, और उसमें ऐसे कंसेशन दिए जा सकते हैं जो पाकिस्तान की रियासत के लिए सुहाने रूह बन जाए, हमेशा हमेशा के लिए अज़ाब बन जाए। देखिए दूसरी तरफ मुज़ाकरात कौन कर रहा है इनसे? एक जमहूरी हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है जिसको मैंडेट दिया, और वो इसी मैंडेट पे है कि हम मुज़ाकरात करेंगे। और देखें एक स्टेज पे आप देख रही थी कि फिजा बन गई। आप तकरीरें सुन रहे हैं मौलाना अब्दुल अजीज की? मौलाना अब्दुल अजीज आप तकरीरें सुन रहे हैं? ये इसमें नई बात मुझे बताया, नई बात क्या की है मौलाना अब्दुल अजीज? यही कहते हैं वो कह रहे तो हमेशा से। देखिए मेरी बात सुने, ये पूरा एक तालिबान ने एक मुज़ाकरात को बना लिया है एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, उससे वो अपना एजेंडा जो है इन लोगों के जरिए जो बराह रास्त नजर नहीं आते थे। ये तो आप इस तरह से कहना चाह रहे हैं कि कहीं प्राइम मिनिस्टर हमारे ट्रैप हो गए? आप तो इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए हर बंदा हर साइड अपना खेल खेलेगी। तालिबान ने खेल बड़ा अच्छा खेला है कि उन्होंने अपना एक वसी महाज बना दिया है, और आज वो पूछ रहे हैं कि आपको शरीयत नहीं चाहिए? शरीयत चाहिए। आप अल्लाह रसूल को नहीं मानते? जी बिल्कुल मानते हैं। अल्लाह रसूल का हुक्म नहीं चाहिए? भाई सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के सारे उलमा और फिरके और जितने भी हैं और स्कूल्स हैं मुख्तलिफ फिका को मानने वाले, क्या वो एक फिका पे एक उसमें इत्तेफाक करते हैं? क्या उनके पास एक उनका लीडर और एक अमीर है? या तो हर गली में हर एक की वो है, इस मुल्क में फसाद कराना चाहते हैं। देखिए हमारा आइन जो है, आइन में बिल्कुल वाजे है कि कोई ऐसी शिक नहीं है जो गैर इस्लामी हो। आइन इस चीज की जमानत देता है, और अगर इस आइन के अंदर रहते हुए मुज़ाकरात होंगे, कामयाब भी होंगे, आप लोगों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं होगा। हम नहीं डर रहे हैं। देखिए लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिस तरह देखिए खुद मियां नवाज शरीफ की पार्टी जो है, आज जो मियां साहब ने तकरीर की है वहां पे नेशनल डिफेंस कॉलेज में जाकर, उन्होंने बहुत जबरदस्त तकरीर की है। उन्होंने कायद आजम के विजन के साथ अपनी कमिटमेंट और रियासत की कमिटमेंट का वाबस्तगी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि कायद आजम का विजन था कि जमहूरियत हो, अब एक आइन की हुक्मरानी हो और उसमें रवादारी हो। रवादारी को उन्होंने खास पॉइंट के तौर पे पेश किया, और अमन हो, मुल्क के अंदर अमन हो, खारजा पॉलिसी अमन वाली हो, खित्ते में अमन हो। ये वो मॉडर्न नेशन की बात की उन्होंने जी, मॉडर्न नेशन की के एक जमहूरी मॉडर्न स्टेट हो, एक तरक्की याफ्ता स्टेट हो,
پھر انہوں نے فوجی افسروں کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ قائد اعظم کی تقریر کو انہوں نے کوٹ کیا جو قائد اعظم نے کیڈٹس کو کی تھی، اس میں آپ کو بات ہے کہ ایوب خان بھی سے اس تصویر نظر آتی ہوگی آپ کو، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ آئین کا مطالعہ کریں اور آئین کی پابندی کریں، آئین پہ عمل کریں۔ یہ جو آئین کی پابندی اور آئین کا مطالعہ کرنے والی یہ بار بار، اچھا میں نے 2-3 موقع پہ بھی دیکھا وہ جو تقریر انہوں نے کی آئین کے حوالے سے، میاں صاحب بڑے ٹچی ہوئے ہیں آج کل، اور میرا خیال ہے وہ اشارہ ان کا پرویز مشرف کے کیوں نہیں ہونا چاہیے، وہ ادھر ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں کیوں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ کیس جو مشرف کے خلاف بھی جو شروع ہوا ہے وہ حکومت نے شروع تو نہیں کیا، وہ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اور ان کے پاس رستہ رہا، انہوں نے آرڈر کیا کہ بھی آپ اس پہ یہ کام تو انتظامیہ کا ہے کہ وہ اس پہ اپنی تفتیش کرے اور کیس فائل کرے، عدالت میں کیس نہیں فائل کرنا تھا، عدالت کے حکم پہ ہوا ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، وزیر اعظم کی سپیچ بہت اچھی تھی، سارا ویری پازیٹیو، بٹ ان کی جو سوچ ہے، ان کی اپنی پارٹی میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان کی اس سوچ سے متفق ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اگر بہت دباؤ آئے گا، مجھے تو نظر آ رہا ہے جیسے پی این اے کے زمانے میں جو رد عمل شدید نفر آیا تھا انتہائی دائیں موضوع کا، وہ اس سے کہیں خوفناک ملیٹنسی والا، بندوقوں والا، دہشت والا وہ اس ملک میں ہونے جا رہا ہے۔ وہ جو ماریا نے سوال پوچھا نا وہ بیسیکلی، اور شاید مسلم لیگی جو ذہن ہے اور مسلم لیگی کا جو اوور ریکٹ فائل ہے شاید اس کے تیار نہیں۔ مجھے نہیں لگتا میاں صاحب کا جو آپ بات کر رہی ہے نا وہ، کیونکہ جو انڈیا کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، ایون امریکہ کے حوالے سے آج بھی انہوں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بات کی ہے، ان کے ساتھ ریلیشنز کی، افغانستان کے حوالے سے وہ میرا خیال ہے بہت کم لوگ ہیں ان کی کیبنٹ میں جو ان کے ساتھ ہیں۔ آپ دیکھیں کل کی میٹنگ میں آج کی کچھ رپورٹنگ ہوئی، اگر وہ صحیح ہے تو امتیاز صاحب ایک ہمیں چھوٹی سی بریک لینی، نیوز اپڈیٹس کی بریک اس وقت ہمیں لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور بات چیت کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ ہمارے خلاف سازش ہے، یہ بات سازش ہے۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک، آپ دیکھ رہے ہیں اچھا لگے برا لگے، ایک دفعہ پھر اپنے ویورز کو بتا دوں کہ وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں 04235847502۔ امتیاز صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، ایاز صاحب نے تو کہہ دیا کہ مذاکرات ناکام ہونے کے بارے میں ہم نہ سوچیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ مذاکرات ناکام ہونے سے بچانے کے لیے 3-4 باتیں، یہ کمیٹی کے لوگ بولنا بند کر دیں، ٹیلی ویژن میں آنا بند کر دیں، طالبان اپنے حقیقی نمائندے دیں، حکومت اس میں اور کچھ لوگ بھی ڈالے اپنی کمیٹی میں بھی، اور یہ جا کے ایک جگہ بیٹھ جائیں کسی ایک جگہ پہ، ٹوٹلی کارڈن آف، وہاں پہ بات چیت ہو، حکومت اپنا ایجنڈا کلیئر لے کر جائے، طالبان اپنا ایجنڈا کلیئر لے کر آئے، وہاں پہ لے دے ہو کہ وہ حکومت کتنا رائے دے سکتی ہے، وہ کتنا پیچھے ہٹ سکتے ہیں، اور ملک کی خاطر۔ لیکن اگر ناکام ہو گئے پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا مولانا سبھی لوگ میدان میں اتریں گے، دفاع پاکستان کونسل میدان میں اترے گی، جماعت اسلامی میدان میں اترے گی، وہ کہیں گے امریکہ نے یہ بات چیت ناکام بنا دی ہے، ابھی بھی کہہ رہے ہیں، اور ابھی انہوں نے ابھی میٹنگ ملتوی ہوئی کہ پتہ نہیں کمیٹی ہے کہ نہیں ہے، اس میں بھی کہہ دیا کہ امریکہ نے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کسی کو، وزیر اعظم نے بھی اور طالبان نے بھی مذاکرات کو ایک چانس دیا ہے، موقع دیا ہے، اس موقع کو صحیح اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ ناکام ہوئے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک میں دہشت گردی کے خلاف جو اتفاق رائے ہو سکتا تھا وہ نہیں ہوگا۔ یہ لوگ جو ہیں کھل کر ان کے حمایت پہ کھڑے ہو جائیں گے اور مشکل بنائیں گے اور بیچ میں لے آئیں گے، اور اس ملک میں ہم نے دیکھا ہے اسلام کو بیچ میں لے آئیں گے، دینیات کو بیچ میں لے آئیں گے کہ یہاں پہ اسلامی شرع نافذ ہو۔ حالانکہ ہمارا آئین جیسے کہ کہہ رہے تھے اس میں اسلامی شرع کے مطابق اس کے خلاف قرآن و سنت کے خلاف قانون نہیں بن سکتا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ قرآن کتاب کا کے انتخابی نشان پہ الیکشن لڑتے ہیں اور انہیں 3% ووٹ بھی نہیں پڑتا۔ 3 لاکھ روپے ووٹ پڑا ہے جماعت اسلامی کو، 4-4.5 لاکھ ووٹ پڑا ہے جمعیت علماء اسلام کو 5 لاکھ ووٹ۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بنایا جائے گا، اور وہ خوفناک بات ہوگی کہ ایک طرف اگر ناکام ہوتی ہے مذاکرات، اور پھر یہ کہ یہاں پہ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا آپ کو کہ طالبان چاہ رہے ہیں وقت لینا، طالبان چاہ رہے ہیں کہ جو علاقے ان کے پاس ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے کنٹرول میں جو علاقے ہیں ان میں آپ آئیں، ہم آپ کو سلامتی دیتے ہیں۔ اب یہ اسٹیٹ آف پاکستان کیسے ایکسیپٹ کرے گی؟ اگر وہاں پہ وہ جو چاہ رہے ہیں وہ مان لیا جائے تو پاکستان کی ریٹ کچھ علاقوں میں ختم ہو جائے گی، ایک اسٹیٹ کے اندر 2 اسٹیٹس وجود میں آ جائیں گے،
اور پھر اس کے ساتھ اس کی حمایت کرنے والے لوگ موجود ہوں گے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں مولانا سمیع الحق ہو گئے اور دوسری جماعتیں جو NRK دیکھ رہے ہیں۔ اچھا ایاز صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، ان حالات میں چیف جسٹس صاحب نے ایک بہت اچھی تقریر کی، بہت پتے کی باتیں انہوں نے کی، ان پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ اس طرف میں بعد میں آؤں گا، پہلے میں امتیاز صاحب کی کچھ چیزوں کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کمیٹیوں میں حکومتی ممبران بھی ہونے چاہیے، ادھر سے بھی ہونے چاہیے۔ میرے خیال میں کہ یہ جو کمیٹیز بن چکی ہیں ان کو مذاکرات ہونے چاہیے، یہ انہیں طے کرنا چاہیے ان چیزوں کو کہ طالبان کے نمائندے ڈائریکٹ، اس کے بعد پھر حکومت کی طرف سے اگر پارلیمنٹ کے لوگ آنے ہیں اس کے بعد آ جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد کنسنسس نہیں ہو سکے گا دہشت گردی کے خلاف، وہ کنسنسس اس ملک میں موجود ہے، اسی کنسنسس کے تحت یہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور جو بھی ہونا ہے۔ بہرحال ابھی میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا۔ ہاں، جیلانی صاحب کی بات میں کروں، وہ کل بڑی خوبصورت تقریر کی انہوں نے سپریم کورٹ بار میں، اس میں انہوں نے پاکستانی معاشرے کے حوالے سے جو مشکل ترین دور ہے اس میں انہوں نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال ہے، دہشت گردی کا کلچر ہے، شدت پسندی ہے اور فرقہ واریت ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اور بڑی خوبصورت باتیں کی، اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی، ہیٹ سپیچ اور ہیٹ کرائم کے حوالے سے بات کی، لیکن جو سب سے ان کی امپورٹنٹ بات ہے وہ کہتے ہیں کہ قانون تو بنتے ہیں لیکن حکومت کا کام ہے اس پہ عمل کرنا، لیکن حکومتیں اگر کمزور ہو جائیں تو ریاستیں تو ٹوٹ جاتی ہیں نا۔ دیکھیں ایک بڑی تبدیلی آئی لینا پڑے گا۔ پچھلے چیف جسٹس افتخار چودھری کے جانے کے بعد اس وقت بار اور بینچ میں جھگڑا بہت بڑھ گیا تھا، اور اب کیا ہے، نہیں بلایا انہوں نے، اسی لیے اب جسٹس جیلانی کو لاہور ہائی کورٹ نے بلایا، سپریم کورٹ بار نے بلایا ہے، اور وہ جن باتوں پہ زور دینا چاہیے، جن باتوں پہ سو بوٹو نوٹس لینا چاہیے، جو میرے آپ کے شہریوں کے، غریبوں کے، مظلوموں کے، محروموں کے حقوق ہیں، وہ اس پر نوٹس لے رہے ہیں۔ اچھا امتیاز صاحب، آپ کو قطع کلامی معاف، لیکن ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا، اگر آپ اجازت دیں تو ایک کال لے لیں۔ خان صاحب ہیں پشاور سے، جی کیا کہنا چاہیں گے خان صاحب؟ خان صاحب اگر آپ اپنی ٹی وی کی آواز آہستہ کر لیں تو آپ کو بھی آواز آئے گی اور ہمیں بھی آئے گی، نہیں تو اس طرح بہت ہمارے اس میں ڈسٹربنس آ جاتی ہے لائن میں۔ آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال بتائیے۔ سوال میرا یہ ہے، یہ جو عالم صاحب سے میرا یہ کویسچن ہے، مجھے یہ بتائے گا یہ جو ٹاک شاک ہو رہی ہے، جو ٹاکس ہو رہی ہے، یہ کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کے مجھے بتائے گا کہ یہ جو لیڈرز ہیں مولانا سمیع الحق کے، ان کے ساتھ ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ تو طالبان کے اپنے ہی بندے ہیں نا، یہ تو طالبان کی لیڈرز ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے وزیر اعظم نے جو کہا ہے آج کہ طالبان اپنے نمائندے دے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا سمیع الحق کا وہ جتنا بھی بھلے احترام کریں، لیکن کل کو مولانا سمیع الحق ان کے بہاف پہ کوئی بات طے کر دے حکومت کے ساتھ اور اس کا اعلان ہو جائے یا وہ اتفاق کر لیں اور وہ کہیں نہیں ہم نہیں مانتے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اصل میں طالبان نے کیا یہ کہ ایک کمیٹی اپنے اور حکومت کے درمیان ڈال دی ہے، جبکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو ان کی کمیٹی ہے اسے پورا اختیار ہے، وزیر اعظم اس کی خود براہ راست سرپرستی اور نگرانی کر رہے ہیں۔ جی ایاز صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ نہیں، وہ میرے موقف کی انہوں نے تائید کی نا کہ جب مولانا سمیع الحق ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، مذاکرات ہونے دیں۔ آپ کی طرف دیکھیے، ہم اس پروگرام کے ذریعے چاہتے ہیں مذاکرات انتہائی ایمانداری سے، سنجیدگی سے کامیاب۔ بالکل ہم کہہ رہے ہیں بھئی آپ جو بھی میکنزم طے کرنا ہے طے کر لیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنی جو لینن ہے آپ پبلک میں آگے مت ہوئیں، آپ ایک دوسرے پر ابھی سے شروع ہو گئے ہیں، آپ کیوں نہ آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا، یہ بالکل ٹھیک ہے، اور چابی گم کر دی جائے، بالکل آئی ٹیل یو۔ تو پھر یہ بتائیں گے آگے، کہوں گا آگے بتائیں کہ ہم کس بات پہ اتفاق کر سکے، کس پہ اتفاق نہ کر سکے، تاکہ لوگ اپنی رائے قائم کریں۔ یہ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے دیکھتے ہوئے کہ امتیاز صاحب شاید دوسری طرف ہیں، وہ نہیں چاہتے مذاکرات ہوں، تو یہ غلط بات ہے۔ ہم یہ یقین دلانا چاہتے ہیں پوری طریقے سے کہ مذاکرات کو کامیاب کرنے کی پوری سنجیدگی، پوری ایمانداری سے مدد دینی چاہیے، میڈیا کو بھی مدد دینی چاہیے۔ دوسرے کالر نے ہمیں جوائن کر لیا، نواز جعفری صاحب ہیں جھنگ سے۔ جی نواز صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم، گیلانی صاحب سے پوچھنا تھا کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں وائٹ اور خاکی اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے آپ کے خیال میں؟ کیا ہے یہ وائٹ اور خاکی اسٹیبلشمنٹ بول رہے ہیں کہ وہ آن بورڈ ہے یا نہیں ہے، وہ یہ سوال آپ سے۔ میری ایک کمیٹی کے رکن سے بات ہوئی تھی، ان سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا افواج پاکستان، ISI و دیگر اداروں کی طرف سے آپ کو کیا سپورٹ اور بیک اپ دیا جا رہا ہے، کوئی آپ کی میٹنگ وغیرہ ہوئی ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا ایسے ہی ابھی تک نہیں ہوا، البتہ وزیر اعظم چونکہ پوری گورنمنٹ کے نمائندہ ہیں جس کا فوج اور
आईएसआई और दीगर इदारे हिस्सा है, तो लिहाजा हमें उम्मीद करते हैं कि वो भी एक ही सफ़े पे होंगे। लेकिन कल मुलाकात भी हुई राहील शरीफ साहब की वजीर आजम साहब से, पिछले चंद दिन में 3-4 बार मिले हैं और उसमें ये कंसेंसस तो है। मेरा ख्याल है कि फौज के दरमियान और हुकूमत के दरमियान काफी राब्ते हैं और सेम पेज। मैं ये नहीं कह सकता। अच्छा, देखिए आप नहीं कह सकते, हमें उसका पता नहीं। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है जी, एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, शमशाद साहब हैं कसूर से। जी शमशाद साहब, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। मैं सवाल ये है कि मैं कहता हूँ जिस तरह एक्सप्रेस इस टाइम प्रोग्राम कर रही है मुज़ाकरात के हवाले से तालिबान के साथ, जी प्लीज सवाल बताइए। इसी तरह दूसरे चैनल जितने भी हैं उनको भी चाहिए कि मुज़ाकरात तक फोकस किया जाए, यह ना हो कि वो कोई कह रहा है जी ऑपरेशन हो रहा है, कोई कहेगा जी। बहुत शुक्रिया शमशाद साहब, उनका ये वजीर आजम ने वो जो बात कर रहे हैं ना, वो कहते हैं कि एक्सप्रेस वाले ये कर रहे हैं, बड़ा निकी का काम है, ये बाकी चैनल्स को भी। बहुत शुक्रिया आपका। इम्तियाज साहब, हमें ऑन दैट नोट वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अच्छा लगे बुरा लगे। इम्तियाज साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, प्रोग्राम के शुरू में हमने जिक्र किया जो हमारे मिकाल हसन है, हमारे जो सिंगर हैं, उनके साथ जो बदसलूकी हुई है इंडिया में, उस पे आप क्या कहेंगे? शिवसेना ने ये शिवसेना की सियासत बहुत बुरी है, ये बड़ी शॉविनिस्ट जमात है। जिस तरह हमारे यहाँ हैं लोग कहते हैं इंडिया क्रश, इंडिया बम चला दो, इस तरह ये लोग भी वैसे ही हैं। लेकिन मेरी आज बात होती रही मुंबई में, आज हम राब्ता भी कर रहे थे, हमारा टेलीफोन लाइन मिल नहीं पा रही। वहाँ से हमारे सहाफ़ी दोस्तों ने और दीगर तंजीमों ने उसकी बड़ी मजम्मत की है, खासतौर प्रेस क्लब वालों ने बड़ा स्टैंड लिया है। मैं समझता हूँ चूंकि इलेक्शन हो रहा है और महाराष्ट्र में भी इलेक्शन होने जा रहा है और वो इस मामले में फिर से एक फिजा गरमाना चाहते हैं, याद वापस लाना चाहते हैं मुंबई के हमले की, और ये बड़ा काबिल मजम्मत है। हम अपने दोस्तों को हिंदुस्तान में अपील करेंगे कि वो इस वाक़े की मजम्मत करें और ताकि इलेक्शन में इशू न बने। और एक चीज ये भी ज़हन में रखनी चाहिए कि इस तरह के वाकयात हमेशा हमारे डेलीगेट्स के साथ ही होते हैं। यहाँ आपने कभी नहीं देखा होगा कि इंडियन किसी डेलीगेट पे हमला हो। मेहमानों की कदर करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए और वाकई बहुत काबिल मजम्मत है। वाकई बहुत काबिल मजम्मत है। अच्छा अयाज साहब, हमारे पास अब एक रिपोर्ट आई हुई है जिसमें गिलगित बल्तिस्तान की वादी जो म्याचर है उसमें कहा जा रहा है कि मट्टी के तोदे गिरने का खतरा है और अताबाद लेक की जो तबाही थी उससे 10 गुना ज्यादा तबाही हो सकती है। आपको वो रिपोर्ट है कोई इसकी? जी हमारे पास हमारे जो रिपोर्टर हैं शकील साहब, वो हमारे साथ इस वक्त शबीर मीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी शबीर, आप ये बताइएगा कि ये कितनी संगीनी है इसमें, या कोई आप देख रहे हैं कि इसमें बचत भी हो सकती है इससे? जी यहाँ पे इस तरह है कि काफी वैली है जिसका नाम है मियाचर, ये नगर वैली के अंदर वाक़या है और इसमें दरारें पड़ गई हैं इस वैली के अंदर जहाँ पे लोग रह रहे हैं, काफी यहाँ पे फैमिलीज आबाद हैं और इसमें खतरा ये है कि ये दरारों की वजह से ये जमीन सिरकनी शुरू हो गई है और कहीं ये क्योंकि नीचे दरिया बहता है तो इसमें खदशा ये है कि ये जमीन दरिया में दरियाबुर ना हो जाए। तो इनको वहां से निकालने का कोई इंतजाम नहीं किया गया? यहाँ से अभी तक कोई 25 घरानों को मुंतकिल किया गया है, लेकिन यहाँ पे काफी घराने हैं जिनको जो कि रेड लाइन पे हैं, तो इस वजह से इनको सबको काफी खतरात लायक हैं और ये मतलब को बताया ये जा रहा है कि ये कोई हादसा होता है। जी लाइन ही कट गई, लाइन कट गई। और प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो काराकोरम यूनिवर्सिटी से एनवायरमेंटलिस्ट जो हमारे साथ हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं इस बारे में, उनसे पूछ सकते हैं। जी प्रोफेसर साहब, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज। अच्छा प्रोफेसर साहब, मुझे ये बताइए कि जो ये कहा जा रहा है कि 10 गुना ज्यादा तबाही हो सकती है, अताबाद से भी ज्यादा तबाही हो सकती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये फिगर्स जो हैं ये सही हैं या इसको अवॉइड किस तरह किया जा सकता है, क्या कहेंगे आप? जी ये एक अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन यहाँ डेवलप हो रही है। मियाचर वैली जो है वो एक लैंड मास है अताबाद से कई गुना ज्यादा, कोई 4000 कनाल तक का जो है ना एक लैंड मास जो है वो मोबिलाइज्ड है। मियाचर में जो है मीर शिकार जो है इसकी मदर रॉक है, वहां से नीचे की तरफ ये सिरक रहा है। इसकी हिस्ट्री ये है कि 1933 में यहाँ पर एक मेजर डिजास्टर हुआ था फेकर वैली में जिसने दरिया को रोके रखा था, वहां से ये स्टार्ट है। इस वक्त 3 स्ट्रेटास में जो है ये पूरा लैंड नीचे की तरफ सिरक रहा है दरियाए हुंजा की तरफ। सबसे ऊपरी जो क्रेक लाइन डेवलप हो गई है
وہ کوئی 1.5 کلومیٹر ہے اور اس کی ویڈھ جو ہے وہ 6 انچ سے لے کر 1 فٹ تک ہے. اس کے بعد سیکنڈ سٹراٹا میں جو ہے سٹریٹم میں ایک کریک لائن ہے جو ویلی میں سے گزر رہی ہے, یعنی جہاں پہ پاپولیشن ہے, یہ زیادہ موبلائز ہے اور اکتوبر 2013 سے اس کی موبلائزیشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اب اس کے بعد 50 فیٹ 100 فیٹ کے کئی کریکس موجود ہیں جو گھروں کے آس پاس سے ہیں. آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ 10 گنا زیادہ یہ جو جھیل تھی عطا آباد کی جھیل اس سے 10 گنا بڑا ڈیزاسٹر ہوگا؟ جی اس کی 2 وجوہات ہیں جناب. ایک تو لینڈ ماس اس کی زیادہ ہے اور دوسرا جو گلی ہے نیچے جہاں سے دریائے ہنزا نگر بہتا ہے یہ بہت ہی تنگ ویلی ہے, یعنی 200 سے کوئی 350 میٹر جو ہے نا اس کی ویڈھ ہے. اب یہ لینڈ ماس جو ہے وہ تقریباً یعنی 2000 ملین کیوبک میٹر اگر آپ لینڈ ماس کو لا کر یہاں ٹھوس دیتے ہیں تو ایک اونچی دیوار جو ہے نا یہاں پہ کوئی 500 سے لے کر 600 میٹر تک دیوار بن جاتی ہے, ڈیمنگ وال, جس کی وجہ سے جس کا اعتبار سپل وے تک یعنی جو ہے اس کا جاتا ہے لیک سچویشن. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. دیکھیں ہم فوری طور پہ آپ کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی وہ کہاں ہے؟ نہیں وہ تو جہاں بھی سب سے پہلے میں عمران خان صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی گورنمنٹ کو ہدایت کریں. وزیر اعلیٰ صاحب نے رپورٹ تو ان کے طلب کر لی ہوئی ہے لیکن یہ فوری طور پہ کچھ کریں ورنہ بہت بڑا ڈیزاسٹر. سوری ہاں وہ جو گلگت بلتستان میں چیف منسٹر ان کے ہیں, ٹھیک ہے, مہدی شاہ کیا نام ہے, یہ بنیادی طور پر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا کام ہے اور گلگت میں بھی ہے. اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ جب تک سیاچن کا مسئلہ وہاں سے اسے غیر فوجی علاقہ نہیں بنایا جائے گا سیاچن کا, یہ جو انوائرمنٹل تبدیلی یہ بھی ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور میں بتا رہا ہوں گلیشیئر پگھل رہے ہیں, ہمالیہ کے گلیشیئر پگھل رہے ہیں, یہاں پہ سیلاب آئیں گے, یہاں پہ خشک سالی آئے گی. امتیاز صاحب کہا جا رہا ہے 3 جھیلیں اس میں سے جو ہے وہ نکل سکتی ہیں مزید, اس ایک جو یہ گلیشیئر ہے اس کی روپ میں 3 جھیلیں. آپ دیکھیے کہ جو پہلی یہ جھیل تھی عطا آباد کی وہ بھی چینی آئے تھے ماہرین, ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. اس سے پہلے کہ یہ ڈیزاسٹر ہو جائے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ تو ہم کر ہی نہیں سکتے نا, کبھی بھی نہیں کر پائے, ہمیشہ سے آپ لگے ہوئے ہیں. اب مولانا سمیع الحق نے کیا کہا اور اوپر سے جناب انہوں نے کیا کہا, عرفان صدیقی صاحب, وہ بھی ضروری ہے, مولانا سمیع الحق بھی سارا ضروری میڈیا ہے. کا فوکس آپ کو عوام کے ایشوز کا خیال ہے, وہ بھی ضروری ہے لیکن عوام کے ایشوز بھی ہم نے اسی لیے ٹیک اپ کیا ہے. امتیاز خدا کا نام لے آپ لوگ میڈیا والے, یہ ڈیزاسٹر ہونے جا رہا بہت بڑا. نہیں بالکل ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے, اور جیسے کہ ایاز صاحب نے کہا کہ اس کو ابھی بھی جو ہے وہ روکا کچھ, مطلب اس کا ظاہر روک تو نہیں ہم سکتے, آفات ہے, قدرتی آفات ہے, لیکن لوگوں کی ریسکیو کے لیے ہم جو ہے وہ کوئی مثبت جو ہے وہ اقدامات لے سکتے ہیں. پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہو گیا ہے اس لیے آپ ہمیں جو ہے وہ ہمارے جو ای میل ایڈریس ہے اس پہ آپ کے کوئی سوالات ہوں, کوئی آپ نے اگر کوئی آپ کا کوئی سجیشنز ہوں اس پہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ای میل ہے ALBL@expressnews.tv, ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ ALBL_ALBL, اور فون نمبر تو ہم آپ کو بتاتے رہے 0423584750. ماریہ ذوالفقار خان, ایاز خان صاحب اور امتیاز عالم صاحب کو آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.